آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی انٹریسٹنگ معجزات کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ جانیں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ کس طرح ہوا تھا اور کافروں نے چاند کے معجزہ دیکھنے کے بعد کیا کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑا کون سا معجزہ سورج پلٹنے کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کیوں قضا ہو گئی تھی۔ سورج ٹھہرنے کا معجزہ کب ہوا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجور کے باغ میں کون سا معجزہ ہوا تھا۔ حضرت ام مالک کے کپے کا کیا معجزہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت بڑا اور بہت اہم معجزہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوفہ مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ اپنی نبوت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ یا نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر نظر آئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، وہ حضرت انس بن مالک، وہ حضرت جبیر بن مطمئن، وہ حضرت علی بن ابی طالب، وہ حضرت عبداللہ بن عمر، وہ حضرت حذیفہ بن یمن وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ ان روایت میں تو سب سے زیادہ صحیح اور مست روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمائے کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ ان حدیث مبارک کے علاوہ اس عظیم الشان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس آیت کا صاف مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور دنیا کی عمر کا بہت ہی کم حصہ باقی رہ گیا ہے، کیونکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا جو قیامت کی نشانیوں میں سے تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے صاف معجزے کو دیکھنے کے باوجود مکہ کے کافر مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ہم پر جادو کر دیا ہے، اور اس طرح کی جادوئی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹنے کا معجزہ بھی بہت بڑا اور نبوت کی سچائی کی صاف نشانی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کے قریب منزل صحابہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عصر پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اقدس کو اپنے آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لے۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ چلتے ہوئے سورج کا ٹھہر جانا بھی ہے، جو معراج کی رات کے بعد دن میں واقع ہوا۔ یونس بن بکی نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب قریش کے کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے قافلے کے بارے میں پوچھا جو ملک شام سے مکہ آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہارے قافلے کو
बैतुल मुकद्दस के रास्ते में देखा है और वे बुध के दिन मक्का पहुंच जाएगा। कुरैश ने बुध के दिन शहर से बाहर निकलकर काफिले का इंतजार किया, लेकिन सूरज डूबने लगा और काफिला नहीं आया। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया और एक घड़ी दिन को बढ़ा दिया, यहाँ तक कि काफिला पहुँच गया। तमाम दुनिया जानती है कि मुसलमानों का शुरुआती जमाना बहुत ही गरीब और तंगी में गुजरा है। कई दिन गुजर जाते थे कि इन लोगों को कई चीजें खाने के लिए नहीं मिलती थी। ऐसी हालात में अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा इन भूखे प्यासे मुसलमानों की मदद न करता तो उन गरीब और भूख से बेहाल मुसलमानों का क्या हाल होता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरने वाले दस्तरखान की 7 रोटियां और 7 मछलियों से कई सौ आदमियों के शिकम सेर कर दिया। यकीनन ये उनका बहुत ही अजीमोशान मोजिज़ा है, जिसका जिक्र इंजील व कुरान दोनों मुकद्दस आसमानी किताबों में है। लेकिन हुजूर रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से सैकड़ों मरतबा इस किस्म की मोजिज़ा बरकत जाहिर हुई कि थोड़ा सा खाना पानी सैकड़ों बल्कि हजारों इंसानों का पेट भरने और सराब करने के लिए काफ़ी हो गया। एक दिन हज़रत अबू तुल्हा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में आए और अपनी बीवी हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमज़ोर आवाज़ से ये महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूखे हैं। हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कि चंद रोटियां दुपट्टे में लपेटकर हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ आपकी खिदमत में भेज दी। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बारगाह नबूवत में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मजमे में तशरीफ फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या अबू तुल्हा ने तुम्हारे हाथ खाना भेजा है। उन्होंने कहा कि जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सुनकर आप अपने असब के साथ उठे और हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर तशरीफ लाए। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दौड़कर हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को खबर दी। उन्होंने बीवी उम्मे सुलैम से कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जमात के साथ हमारे घर पर तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने घर से निकलकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपका इस्तकबाल किया। आपने तशरीफ लाकर हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास हो लाओ। उन्होंने वही चंद रोटियां पेश कर दी जिनको हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ बारगाह रिसालत में भेजा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन रोटियों का चूरा बनाया और हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चूरे पर बतौर सालन के घी डाल दिया। उन चंद रोटियों में आपके मौजिज़ाना तसरुफात से इस कदर बरकत हुई कि आप 10-10 आदमियों को घर के अंदर बुलाकर खिलाते रहे और वो लोग खूब पेट भरकर खाते रहे और जाते रहे। यहाँ तक कि 70 या 80 आदमियों ने खूब सिकम सेर होकर पेट भर खा लिया। हज़रत जाबिर बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद यहूदियों के कर्जदार थे और जंगे उहुद में शहीद हो गए। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने अपने ऊपर कर्ज छोड़कर वफात पाई है और खजूरों के सिवा मेरे पास कर्ज चुकाने का कोई सामान नहीं है। सिर्फ खजूरों की पैदावार से कई बरस तक ये कर्ज चुकता नहीं हो सकता। आप मेरे बाग में तशरीफ ले चले ताकि आपके अदब से यहूदी अपना कर्ज वसूल करने में मुझ पर सख्ती न करें। चुनाचे आप बाग में तशरीफ लाए और खजूरों का जो ढेर लगा हुआ था उसके चारों ओर चक्कर लगाकर दुआ फरमाई और खुद खजूर के ढेर पर बैठ गए। आपके मौजिज़ाना तसरुफ और दुआ की तासीर से इन खजूरों में इस कदर बरकत हुई कि तमाम कर्ज अदा हो गया और जिस कदर खजूर कर्जदारों को दी गई उतनी ही बची रही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लेकर हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को जमा करके
दुआएं बरकत फरमा दी और इरशाद फरमाया कि तुम इनको अपने तोसे दान में रख लो और तुम जब चाहो हाथ डालकर इसमें से निकालते रहो, लेकिन कभी तोसेदान झाड़कर बिल्कुल खाली न कर देना। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु 30 साल तक उन खजूरों को खाते और खिलाते रहे, बल्कि कई मन उसमें से खिरात भी कर चुके, मगर वो खत्म ना हुई। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा उस थैली को अपनी कमर से बांधे रहते थे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन वे थैली उनकी कमर से कटकर कहीं गिर गई। इस थैली के जाए होने का हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को उम्र भर सदमा और अफसोस रहा। चुनाचे वो हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन निहायत रखते अंगेज और दर्द भरे लहजे में ये शेर पढ़ते हुए चलते फिरते थे कि लोगों के लिए एक गम है और मेरे लिए 2 गम है, एक थैली का गम, दूसरे शेख उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु का गम। हजरत उम्मे मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक कुप्पा था जिसमें वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हदिये में घी भेजा करती थी। उस कुप्पे में इतनी अजीम बरकतों का हुजूर हुआ कि जब भी उम्मे मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे सालन मांगते थे और घर में कोई सालन नहीं होता था तो वो उस कुप्पे से घी निकालकर अपने बेटे को दे दिया करती थी। एक लंबे वक्त तक वो हमेशा उस कुप्पे में से घी निकाल कर अपने घर का सालन बनाया करती थी। एक दिन उन्होंने उस कुप्पे को निचोड़कर बिल्कुल ही खाली कर दिया। जब बारगाह नबुवत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने उस कुप्पे को निचोड़ डाला? उन्होंने कहा कि जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उस कुप्पे को न निचोड़ती तो और यूं ही छोड़ देती तो हमेशा उसमें से घी निकलता ही रहता। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। वीडियो को सिर्फ अपने तक ही न रखें, अपने रिश्तेदारों और अपने भाइयों बहनों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।